किसी देरी के अपने इस आज के प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। अल्लाह ताला सही कहने, हक़ कहने और उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब के लिए इसको नफ़े का ज़रिया बनाए। तो मैं वालिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुरान करीम की तिलावत से हमारी इस महफ़िल का आगाज़ फ़रमाएँ। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर.